गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबर विस्तारान. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर 3 जानेवारी सावन कोरोनाच्या वासिनाचो डोस दिवपाक सुरू करतले. तशेंच भलायकी कर्मचारी, फ्रंटलायन कर्मचारी तशेंच वरिश्ठ नागरिकांक 10 जानेवारी सावन बुस्टर डोस दितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन काल घोशणा केली. ओमिक्रॉनाच्या विशाणूक पयस दवरपाक सादूर रावात अशें आवाहनय पंतप्रधानान केलें. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधित केले. आपले संबोधन उलयतना ताणें सांगले की केंद्र आणि राज्य सरकार दोगांयनी मेळोन बरे तरेन वेवस्थापनाक लागून कमी वेळात आमी 141 लोकांक कोरोनाच्या वासिनाचे डोस दिवपाक शकले. 50% परस चड लोकांक दोनूय डोस दिल्या. कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटाच्या फाटभुंयेर 15 ते 18 पिरायेच्या भुरग्यां खातीर वासिनीकरणाची मोहीम राबयतले. सद्याची परिस्थिती भुरग्यांची जतनाय हो महत्वाचो विशय. साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी. ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा. साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है. वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं. इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए. इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी. ओमिक्रॉन व्हेरियंटाच्या उद्रेकाक लागून लोकांनी आता परस सादूर जावपाची गरज आसा. मास्क घालात, हात सॅनिटायज करात आणि हेर कोविड नेम तत्वांचो पाळो करात. पंतप्रधानान आवाहन केला. कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है. इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा. ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा. साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए. हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है. आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है. हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कृष्णादाजी साळकारान कार्लोस आल्मेदाचेर फार पेटयलो. ह्या आमदारान बेरेस्ताराक काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्ल्यान वास्को निमणे कडेन मुक्त जाले, साळकार म्हणटा. कार्लोस 10 वर्सां सत्तेत आसूनय वास्कोचो विकास करपाक अपेशी जालो, त्याचो आरोप. पळयात. कार्लोस सत्तेत आसून लेगीत 10 वर्सांत वास्कोचो विकास करपाक अपेशी जालो. ताणें केन्नाच लोकांचे प्रस्न विधानसभेत मांडले ना. कार्लोस भाजपा सोडून काँग्रेसीत गेल्ल्यान आयज वास्कोकार खऱ्या अर्थान मुक्त जाले, अशें भाजप कृष्णा साळकारान म्हटलें. कार्लोस हो फकत भाजपाच्या तेक्या खातीर मुखार सरलो, साळकार म्हणटा. आयकात. First of all, I would like to say
that finally Vasco has got liberated from one of the most inefficient MLAs of all the 40 MLAs. 10 years down the line, today he has resigned from the BJP. BJP was the only party who gave him recognition, who gave him all the necessary support, but only due to his inefficiency, today Vasco is suffering. So I think so Vascoites are all very happy that finally, what they wanted from their heart has been done. Today he is talking many things. He is saying that I am a party loyalist. Parrikar was a good man. Parrikar was this. Today party loyalists are being sidelined. I just want to remind him 2-3 things. That when he got elected in 2012, when Parrikar was the chief minister for 5 years, and then for till 2019 he was the chief minister. What was he doing? What was the MLA doing? MLA करतालो कितें 10 वर्सां? There is nothing. आज तो party loyalist आपण पर्रीकराचो सपोज व्हडलो फॅन म्हणटा, and Parrikar did development in the whole of Goa. आज opposition MLAs धरा तुम्ही, रोहन गवटे धरा तुम्ही, जय साळोकार धरा तुम्ही, लुईझिन फालेरो धरा, रेजिनाल्ड धरा, everywhere development has happened. Then why not in Vasco? This is the question in the mind of all Vascocars. Even only the एक हे जालें की जेन्ना कोविड स्टार्ट जालें तेन्ना सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट स्टॉप जालो. बट इवन इन दॅट सर्कमस्टान्सीस ऑनरेबल आयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत डीड अ व्हेरी गुड जॉब. सगळ्या कडेन कामां जाली. इवन नाव yesterday there was hot mixing in Kurcharam constituency. So वास्कोची जनता विचारता why was our MLA sleeping for these 10 years? Public has got everything in mind. This was the same person who was never a BJP man. He got everything on a platter. म्हणून आज ताचे सगळे साधले. This same party gave him everything, fame, recognition, everything he got in this party. And today, because ticket is denied to him because of his inefficiency. If he was efficient, I wouldn't have, or I, or for that matter somebody else wouldn't have got the ticket. They would have given it to him only. But 10 years down the line, he has not done any development. He has not worked for the people. Development जावप सेपरेटच आपण एटलीस्ट आपण ट्राय तरी करपाक जाय. तो असेंब्लीन वतालो and he used to come back. I don't know why he went to the assembly. Assembly is a place where you have to fight for your people. As कळत ना, he used to go there. I don't know कितें मेळटालें तें घेतालो येतालो. So what was the use? So Vasco people used to see his only chance was he was a BJP candidate. So आज खंय BJP चे आज everywhere BJP चे there are dedicated votes. He was striving on them. Today because that votes are gone, he is crying horse. कार्लोसाच्या काँग्रेस प्रवेशाचेर नंददीप रावतान भाष्य केले. तो म्हणटा कार्लोस आल्मेदान भाजपाचो आमदार म्हणून कसलेच काम केले ना हे सगळ्याक खबर आसा. पूण कार्लोस काँग्रेसीत गेल्ल्यान आपूण आनीक बळिश्ट जालो. आयकात. तुम्ही फाटल्या टायमार म्हटलेले की बीजेपी जी सरकार आहा हेंच्या आनी वास्कोकारांक खूब त्रास दिल्ले, म्हणजे डेव्हलपमेंट जावंक ना आनी कितें जावंक ना. आता कार्लोस जो आमदार सोडून येयला, तुम्ही कितें कितें सांगू तेजेर? आता लास्ट टायम आमदार आमचो आताचो एक्स आमचो कार्लोस आल्मेदा बीजेपीन हारलेलो आनी तेणी डेव्हलपमेंट करूंक ना हें वास्कोकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आनी तो आतां हांगासर आमकां जॉयन जाल्लो आसा. खंय तरी तो म्हाका स्ट्रॉंग करता आनी आमच्या पार्टेक स्ट्रॉंग करता आनी म्हाका दिसता आमी सगळे स्ट्रॉंग जावन वास्कोन कितें तरी बरें जातलें आनी काँग्रेसी खातीर ही बरी गजाल आसा. तुमकां कितें दिसता, आमदारान डेव्हलपमेंट करूंक ना काय गव्हर्मेंटान सरकारान ताका सपोर्ट दिवंक ना? आता हितूर दोनूय आसतात. कार्लोस आल्मेदानूच स्टेटमेंट केल्लो की तेणी आपल्या हेल्थ सारकें नासल्या कारणान खंय तरी पार्टीन ताका सायडलायन केला आसतलो अशें तेणीच स्टेटमेंट केल्लो काल. म्हाका दिसता तोय एक खंय तरी इश्यू जावंक शकता, हेल्थाचोय तेजो जावपाक शकता आनी पार्टीनी खंय तरी वास्को खातीर सायडलायन केलेलें आसूंक शकता. वास्कोच्या कोमुनिदाद सुवातेंतल्या कथीत बेकायदेशीर कर्तुबांचेर कार्लोस आल्मेदान केल्ले आरोपय ताणें खोडून काडले. ह्या आरोपाक कसलोच आधार नाशिल्ल्यान हे फकत वेंचणुके आदले नाटक आशिल्ल्याचे सांगले. Again and again he has raised this topic and I didn't want to speak on it because there is no truth in it and no there are allegations which come before elections, there are allegations which come after elections. When allegations come before elections, people are very they know what are the allegations. Election why didn't you do it first? Even during my council election, each and every election there were allegations that I did this, I did that, but after elections it is nowhere ते नाच. So this is फक्त काहीतरी एक दिशाभूल करप. See, he has got nothing against me. I have been working for the people for the last 5 years.
एंड सिन्सियरली आय बीन वर्किंग. म्हाका वास्को कितें तरी जाल्लें जाय आनी ताच्या खातीर म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें अरावंड 3-4 कोटीची कामां केली. खंयच्याच कोणाचे पांय धरून केलें, कितें केलें, कशें केलें, आय डीड. आय एम वर्किंग फॉर द पीपल. दीस पीपल डोंट वर्क फॉर द पीपल. दे कम ओनली टू misguide the people at the last moment through these allegations. There is nothing to be told in this. In fact, now he has gone into the Congress party. Now this, whatever has happened is during the Congress party when Digambar Kamath was the CM. And हे म्हजे एकट्याचे काम जावना. This is all officially done. The property which was in our possession has been officially given to us by the government, this Congress government now which is there. You should ask them now. And सगळे legally process down, we have done the payment and we have got the land. It is not म्हाका फ्री दिवना कोणे जागो. It is हांवें खंयचो हडप करूना. आमकां ते पोजेशन दिल्लें अफार्मेंट म्हणून आसतालो पयलींचो, तो अफार्मेंट आशिल्लो आमचे कडेन. इट वॉज ओनली दॅट द टेक्निकल फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रान्सफर वर नॉट डन, which this दिगंबर कामत गव्हर्नमेंट did. You should ask them now. And हे म्हज्या एकट्याचें काम जावना. There were 70 other people who have been done this transfer, and this is all legally. So me reacting to such allegations is, and you should, why is he going to the press with these allegations? You should approach the appropriate authority about to investigate, vigilance and gal, ani kare gal, appropriate authorities and gal, let them investigate. I'll fully cooperate. I have nothing to hide. All my documents are there. I will give. This thing. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रियोळचो आमदार आनी आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेचे हस्तुकी केळशी नव्या कम्युनिटी हॉलाचें उक्तावण जालें. उक्तावणा वेळार फादर एरेमिटो रिबेलो आनी हेर थळावे हजर आसले. ह्या हॉलाचो विविध कार्यावळी आनी उपक्रमा खातीर वापर करपाक मेळटलो. तशेंच तो कमी दरान भाड्यान दितलो अशें ताणें सांगलें. साबार पावटी ताची गेल्यात आनी ताणें आमकां बरे भाशेन येवकार दिला. आनी हें जावपाक जायत्यो आडकोडी पडलेल्यो, पूण सगल्यो आडकोडी ताणें ह्यो काडल्या. देखून ताका आमची व्हडली शाबासकी. हांव ह्या गांवचो पादविकार कसो ताची वाखाणणी करता, तोखणाय करता. एक काम, ही फायल हांगातावन थंय व्हरोंक जाय, थंय तावन थंय व्हरोंक जाय, थंय तावन थंय. आनी आमच्यो फायली खंयच्याय ऑफिसांनी त्यो पेज घातले बगोर, आलोयले बगोर खंयची फायल आलोना. आनी ह्यो फायली आलोवपाक हे डिपार्टमेंटांसान ते डिपार्टमेंटान गेला आमचो भाव केरोबीन गोमिस. जर केरोबीन गोमिस नासलो जायत आयज हॉलाच्या बुनियादीचो फातर कसोच पडचो नासलो. एक हॉल आसप एका गांवांत म्हत्वाची. आनी हे गांवांत हे हॉल येवपाक जायते जाण वावुरल्यात ते हांव जाण. जर तर आमकां श्री गोविंद गावडे ह्या ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरान तर पावलां मारूंक ना, आयज आमी हांगा आसचे नासले. व्हडली शाबासकी आमच्या ट्रायबल मिनिस्टराक. ताका जायते आदी हांव वळखता, ताका उगडास नको. हांव आंतोन फ्रांसिस्को आमचो एसटी लोकांचो एक व्हडलो फुडारी केलोसींचो तो संपलो तेदना आमी ताची तोखणाय करपाक मिटींग केल्ली. ते मिटींगेंत गोविंद बाब आनी आमी उलयलोले. ताची आमच्या ट्रायबल लोकांचो, एसटी लोकांचो एक व्हडलो फुडारी तो आसलो. आनी गोविंद गावडे आमचो मिनिस्टर आतांच न्हय, मिनिस्टर जाला म्हणूच न्हय, सदांच ट्रायबल लोकां पासत तो वावुरला आनी तांकां बरें करता तें हांव जाणा. की इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. केवळशी सारकेले बरेचशे प्रोजेक्ट येयल्ले आसात, थोडे प्रोजेक्ट गरज नासतना आयिल्ले आसात, अशे बरेचशे कडेन जाल्ले आसात. पूण हे सभागृह बीन म्हणटा पळय ते गांवां आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण जर आमी एक नजर जर मारली
जाल्यार पयलो आमचे मांड म्हणून आशिल्ले. पयलो उगडार आमी कार्यक्रम घेताले, स्टेज बांदताले. पूण जेन्ना आमी भायर माटवान करतात तेन्ना ताचेर खर्च खूब येता आनी म्हणूनच एक खंयचो कार्यक्रम करपा खातीर ताका खर्च पेलो ना. आनी म्हणूनच जर सभागृह जर आसलो जाल्यार म्हाका दिसता बरोचसो सवाय भितर आमकां तो मेळपाक शकता. तेजे मेंटेनन्सा खातीर जर तुमी जर कितें जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी बऱ्योचश्यो काही गोश्टी करून घेवपाक शकता. वेंचणुको लागीं आयिल्ल्यान राजकीय पक्षांचेर भार आयला. देखून वेंचणूक आयोगानय तकल्यो भडकावपी वा भावनीक आव्हान करपी फुडाऱ्यांचेर दोळो दवरतले अशी शिटकावणी दिल्या. ह्या फाटभुंयेर हिंदूच्या देवळा विशीं मुख्यमंत्र्यान जे स्टेटमेंट केलां ते धर्माचो प्रचारा खातीर शस्त्रावरी वापरपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केला. वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान राजकीय फुडाऱ्यांचो दरबंद सुटपाक लागला. सगळे पक्ष आश्वासनां दीत सुटल्यात. मुख्यमंत्री स्वता हिंदूच्या देवळांचेर आनी संस्कृतायेचेर उलयलो. पोर्तुगेज काळात नश्ट केल्ली हिंदूची देवळां खंय सरकार परतून बांदून दितले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो पार्टी सुप्रिमो मनोज परबान ह्या वक्तव्याचेर प्रतिक्रिया दिल्या. देवळाच्या पुनर्बांदणे खातीर आनी हिंदूचो सांगात दिवपा खातीर भाजपा वेंचणुकेचीच वाट पळयताली काय कितें मनोजान विचारला. पळयात. करतलो ते करतलो आताच कित्याक रे उगडास येयली इलेक्शना टायमार देवळां. आता 10 वर्सां भर तुमचो सरकार आसा. आताच इलेक्शनाक 1 म्हयनो उरला आसतना तुमकां देवळांचो उगडास कसो येयलो आनी हिंदुत्वाचे तुम्ही गजाली सांगतात. हिंदुत्व बीजेपी हिंदू नाकतली खंय आनी थोडे गोंयकार नेटान हय बाना खंय देवळां आमची बाना नेटान सामके आमची बीजेपी हिंदुत्व आमचे हिंदू आमी. अरे जेन्ना मोपा हिंदू लोकांचे देऊळ वयताले हिंदू लोकांचे जागे वयताले जमनी वयताले रस्त्याचेर बदली 3 महिने हे मेळावलीचे लोक पावसान वतान रस्त्याचेर रावली आपलो काम धंदो सोडून तांकां रडयली पुलिसांनी मारली मारपाक लायले पुलिसांक. तेन्ना तुमचे हिंदुत्व खंय गेल्ले तेन्ना कित्याक जागे जागना तेन्ना ते हिंदूंक कित्याक वाचोवपाक हो बीजेपी सरकार नाले जे हिंदुत्वाचे गजाली सांगता ते कित्याक येवंक ना. जेन्ना मोपा एअरपोर्ट तुम्ही बांधलो 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो तुम्ही चोरलो आमच्या गोंयकारांचो. थंय सगळे हिंदूच रावताले तांकां उपाशी उडयले त्यांची घरां तुम्ही बुलडोज केली लोक आसलेली घरां तुम्ही मोडली त्यांचे धंदे काबार केले त्यांची गोरवां गेली त्यांची बोकडां गेली त्यांचे माड गेले त्यांचे आंबे गेले त्यांचे कुळागरां गेली. तेन्ना तुमचे हिंदुत्व खंय गेल्ले. जेन्ना परतो तुम्ही रिंग रोड बांदताले हायवे वयल्यान मोपा एअरपोर्टाचेर तेका लागून तुम्ही कितलोसो स्क्वेअर मीटर जागो घेतलो हे जवळलो 100 मिटराचो रोड प्लॅन केलो. जेन्ना ती बायलां झगडटाली कसले हिंदूचे गजाली सांगतात आनी कसले हिंदुत्व आहे चिंतपाची गरज आसा लोकांनी. कोण खतरे में कोण हिंदू खतरे में नाही हिंदू खतरे में केन्ना आसूंकच ना आनी हे फुडें नासतलो. आमी गोंयकार म्हणून जगया हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम म्हणून न्हू. हांगा साखळे जेन्ना पालखी एका दर्गान वयता काय ना मागीर हे हिंदुत्व कितें हे खरें हिंदुत्व हे हिंदुइजम. आमकां ते शिकयला आमच्या आवयपान शिकोवंक ना आमकां तो क्रिस्तांव तो मुस्लिम तो हो आनी तो आमी शाळेन शिकताले. केन्ना चिंतूंक ना म्हाज्या सायडीक बसला तो हिंदू काय मुस्लिम म्हणून. अजून लोक चिंतिनात पूण हे राजकारण करतात. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना हांकां रिलीजन उगडास येता तांकां जात उगडास येता. हो भोवता हांगा मराठा समाज म्हणून आपण वोट घेता. अरे कितें केलें तुवें मराठा समाजाक लागून कितें केलें ह्या सीएम प्रमोद सावंतान मराठा समाजाक लागून समाजाच्या नावार तू वोट मागता भीक मागता. आयज हे राजकारण बंद जावपाक जाय जातीचे आनी रिलीजनाचे हे राजकारण बंद जावपाक जाय. आमी गोंयकार म्हणून जगपाक जाय गोंयकार म्हणून फायट करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय वापरया मास्क दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया फाल्याकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.